Поговорим о настоящем, то есть о реальности. Начнем с энергии нашего разума. Энергия нашего разума, она ограниченная и имеет линейное движение. То есть она достигает какой-то точки и останавливается. Когда она возвращается обратно, то как бумеранг может даже возвращаться в виде какого-то наказания. И для того, чтобы это не происходило, нам нужна какая-то более сильная энергия. Например, если мы посадим семя в землю, и оно прорастает благодаря энергии, которую дает ей Мать-Земля. Так вот, это же свойство у нас есть у нашей энергии кундалини, которая находится в крестовой косточке сакрум. Об этой косточке знали еще древние греки. Это секретная косточка, поэтому они ее назвали сакрум. И в ней находится спящая кундалини, свернутая в 3,5 оборота. Когда кундалини пересекает сахасрару, мы получаем связь с божественной энергией, со всепроникающей энергией. Мы получаем самореализацию, а соответственно и все те силы, которые дает Мать-Земля семени, и здесь в данном случае дает нам силы. Жизнь без самореализации, как правило, ведет к конфликтным ситуациям и даже приводит к войнам. Ощущая прохладный ветерок на наших пальцах, как бы ветерок Святого Духа, человек познает истину. То есть энергия кундалини может быть у человека пробуждена, но после самореализации он ощущает ее на кончиках пальцев. Вот в чем разница в виде вот этой самой прохлады. Ну вот, предположим, человек не верит в Бога. Мы предлагаем ему задать вопрос, есть ли Бог. И человек после самореализации ощущает на своих пальцах прохладный ветерок Святого Духа. То есть это означает, что Бог существует. В нашей жизни появляются мысли, которые идут с прошлого, которые идут с будущего, то есть с двух временных измерений приходят. А вот когда поднимается кундалини, то вот это вот расстояние, расстояние, где нет мыслей, оно как бы раздвигается. И благодаря этому мы находимся в настоящем. Потому что, когда мы находимся в прошлом, думаем о будущем, то наши мысли скачут, прыгают, как на острие ножа. Можно такое сделать сравнение. А здесь мы находимся в настоящем. Мы находимся в реальности. И скажу абсолютно точно, что такой человек всегда спокоен, он излучает это спокойствие. И люди, которые находятся рядом с ним, они тоже уравновешиваются. То есть вот эта атмосфера равновесия, спокойствия, она передается. Мы говорим о настоящем. Как быть в этом настоящем? Получить свою самореализацию, продлить вот этот самый промежуток между мыслями, продлить, увеличить вот это пространство, и мы в настоящем. Вот так просто можно жить. जब हृदय में बसे मेरी माता हो, जब हृदय में बसे मेरी माता हो,
पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। अपने दिल की कली जब सहज में खिली, अपने दिल की कली जब सहज में खिली, शिव की शक्ति हमें तब ही हासिल हुई। अपने दिल की कली जब सहज में खिली, शिव की शक्ति हमें तब ही हासिल हुई। इस प्रेम के सागर में जो भी बहा, इस प्रेम के सागर में जो भी बहा, कहे डूबा रहूं साहिल तू ना। अब तो मिल ही गया अनमोल जहां, अब तो मिल ही गया अनमोल जहां। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। अनुकंपा जब भी ब्रह्मदेवा की हो, अनुकंपा जब भी ब्रह्मदेवा की हो, ज्ञान निर्मल तभी हमसे बहने लगे। अनुकंपा जब भी ब्रह्मदेवा की हो, ज्ञान निर्मल तभी हमसे बहने लगे। संतुलन ईड़ा पिंगला में ऐसा बने, संतुलन ईड़ा पिंगला में ऐसा बने। कर्म करते नहीं है ये होते स्वदेश। ऐसी होनी से जीवन भी तीर्थ बने, ऐसी होनी से जीवन भी तीर्थ बने। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में
बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे, श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे, भोलेपन में स्वयं को ही अर्पित किए। श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे, भोलेपन में स्वयं को ही अर्पित किए। शुद्धता और विवेक की मूरत बने, शुद्धता और विवेक की मूरत बने, इतनी शक्ति वो दे कैसे अनुमान हो। हो कृपा हम पर इच्छा शुद्ध हो अगर, हो कृपा हम पर इच्छा शुद्ध हो अगर, जब हृदय में बसे मेरी माता, 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 जब हृदय में बसे मेरी माता।